Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan burgo hati-hati entah umaon mana memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petua ruai kesempatan menatap wajah ni Muhammad kekasih ki. Rasa rindungku tuh ya Rasulullah, padahal tuari nawida dopeho on mana membainau resah dan gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya sama-sama kita hormati Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Yang saya hormati orang tua kita, pembimbing kita, pimpinan asrama putri, serta pembimbing Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Juga yang saya hormati tuan-tuan guru, ibu-ibu guru, orang-orang tua saya, kaum bapak, kaum ibu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, umumnya hadirin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan tausiah saya pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Di manyogot niarion ita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka manggodangkon job niroa pati dalan niboi bontar niate-ate nama nyambut kedatangan rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bumi ini dicurahin hujan, namun kita harapkan itu sebagai rahmat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza ra'al matar, apabila engkau melihat hujan, maka ucapkanlah Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, curahan-curahannya yang bermanfaat. Sama-sama kita doa kuninang.
Allahumma shayban nafi'a. Mulai ligi roh dan lima marbeda do mator dohot gois bahasa Arabna. Mula mator artina hudan. Te pula mator mandatangkon musibah. Te anggo gois mandatangkon rahmat. Ima sumpala mangidu dan pe Allahumma agithna. Ya Allah, curahkan, berikanlah kepada kami hujan, yaitu mendatangkan rahmat. Mudah-mudahan tetesan demi tetesan hujan yang datang pada hari ini membuat rahmat bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan tuna binta inda nahita amang inang na menghormatina adalah menghormatina pakai sayyidina. Allah sendiri pun dalam Al-Quran sedikit yang langsung mengatakan nama Nabi, ya Muhammad, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran seperti yang dibacakan oleh qari tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah, sering mengatakan kepada Nabi, kalau tidak Rasul kehormatannya, kalau tidak Nabi. Tapi Nabi-Nabi sebelum Nabi kita, ya waqala Musa, sering dikhitab Allah langsung kepada namanya, langsung kepada Adam, langsung kepada Musa, langsung kepada Isa. Te anggotuna binta didokonna ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, sering kehormatan yang ucapkan. Begitu Allah mengagungkan Nabi kita, kitalah sebagai umat Muhammad wajar dan pantaslah lebih mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmatul Islam yang paling tinggi, nikmat yang paling utama, itulah nikmat kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengacu ke sejarah yang dikarang oleh Imam Asy-Syuyuti dalam kitab Hawi Fatawa, bahwa adalah perayaan ihtifal li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal yang agung ini. Umat-umatku, ayah-ayah nau hormati, makanya bersolawat kepada Nabi kunci segala hal. Mau salat pakai salat, mau salawat jenazah pakai salat, berdoa pakai salat. Maka doa yang tidak dilantunkan salawat, tidak ditutup doa itu dengan salawat, doanya itu bagaikan Anda bertelepon tanpa pulsa. Nang kini bege askinna itu berdoa, siapapun orangnya, tanpa dibarengi dengan doanya dengan salawat, doanya itu tidak sah. Ya, karena kemuliaan, keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di bulan Rabiul Awal ini, di bulan banyak-banyak bersolawat, bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul, arti Rabi' semi, inda milas, inda ngali. Jadi naget kion kalak umroh, inda milas, inda ngali. Sederhana. Rabi', karena di Arab ada tolu musim, musim panas, musim semi, musim dingin. Dompak di Indonesia hanya dua, musim kemarau, musim logo, musim udan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apa keistimewaan yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini? Semua dunia mengetahui itulah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawalanga kelahiran Nina bintawan. Hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, ditanya. Itanya nabinta, itanya alai nabinta ya Rasulullah an saumis nain asodongan puasa hodongan diari sinayan ya Rasulullah. Ning sahabat tu nabin idokon nabinta diari sinayani dabo ulit tufi ari sinayan au dilahir. Yang kedua di ari sinayan au dibangkitkan. Dan ari sinayan pula au adalah mendapat diutus. Diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai ngonon madasarna ita mangadongkon maulid, bukan milad, maulid. Maulid artinya masa kelahiran, adong masa kelahiran, ada yang dilahirkan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah benna ulang tahun adalah masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahuma na hormati. On harana tol ustad naon. Nasubot repe sanga sadia jauh. Sanga na 3 menit naron malanjang tu. Nah pertama adalah lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Jadi detik-detik kelahiran Nina Binta. On mau bahas selesai ni. Sebelumnya kan orang Arab lari dari ajaran di daerah Makkah, itulah yang dianut mereka ajaran Ibrahim. Lari menyimpang. Sedangkan di daerah yang lain itulah ajaran Nabi Isa. Sudah kacau balau. Akhirnya datanglah pembela musaddiqan lima baina yadai, meluruskan di antara yang dua yang membelot itu. Akhirnya dari sebab musababnya, yaitu adalah Abdullah bin Abdul dengan Aminah. Potong saja diginjang sejarah naon. Bahwa Abdullah putranya Abdul Muttalib. Aminah adalah istri daripada Abdul. Lama berumah tangga. Kemudian Allah memberikan anugerah kepadanya, yaitu adalah hamillah berapa lama kemudian 6 meninggal suaminya Abdul. Ya, yang namanya putus cinta sangat sakit, betul? Tapi lebih sakit putus tapi cinta. Anggap putus cinta sakit, tapi lebih sakit tapi putus tapi cinta. Tidak pernah terlupa. Ya, lauget mangan wida rupomu. Lauget modom terbayang wajahmu. Ubalik tusyamun terbayang-bayang suaramu. Adalah ubalik tu kiri ngatar dokonon. Yang namanya putus tapi cinta. Makanya dokon kala melarat Anda di angan-angan. Sengsara dikira-kira. Dikejar tiada dapat, ditunggu mustahil tiba. Jawabannya lemon. Oh. Kantalan. Pulana kantalan. Putus tapi cinta. Meninggal, wafatlah Abdullah. Aminah seorang diri, tinggallah sang suami. Tinggalkan oleh sang suami tercinta oleh Abdullah. Di Makkah lah Aminah. Mulai dari tanda tangga. Sebelumnya Anda memboto apa yang terjadi. Ngon tanggal sadar Rabiul Awal lepe somagogo rawani Aminah. Ngon tanggal sadar ideon. Saya ambil di dalam kitab Nikmatul Kubra alal alam. Nikmat yang paling besar ke dunia ini diawali daripada 1 Rabiul Awal. Malam-malam terakhir malam sadar Rabiul Awal, Aminah merasa sangat tenang. Perasaan sangat tenang.
dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inda marsak. 12 hari na iso lahir inda bulahoy nang ayahi tenang dalai. Tenang. Lobi marsak do pelai. Karena ansitan doyah na mengandungi. Temondok kalai. Tentu benang citi. Melalui perasaan. Jong doma. Yang pertama adalah malam pertama bahwa Fatimah merasa senang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu. Indah dong marsak rotusiana membisikkan. Tenang. Di malam yang kedua, malam kedua bahwa Fatimah, bahwa Aminah mendengar adong nani begenia sangat dahsyat, yaitu zikir nani begenia sekeliling nia yang disampaikan oleh wahal saduya dari bagas. Tambah tenang. Roh terbayang apa ini yang di kandungan ini nih. Songon dia na di kandungan on. Di malam napatoluna adalah bahwa dia datanglah kepadanya penglihatan yang luar biasa, yang sangat jelas, yaitu suara zikir oleh para malaikat. Kemudian dia di malam keempatnya, Roma tusia di dalam mimpinya Aminah markunjung tusia Nabi Allah Ibrahim. Malam paupat naro Ibrahim. Bahasona Aminah naikandung mon adalah seorang nabi doon niya. Kabar gembira tu kamar gembira tu Aminah. Ima dimimpini seorang nabi. Di malam na ponomna. Malam na palimana. Oke, sosak teh. Ulang palan songoni. Bohong nga jelas naron. Di malam na palimana. Roma tusia udara sepoi dan langit yang sangat cerah. Menghayallah Aminah. Ia seorang diri. Siapa ini cahaya? Di malam yang keempat, malam keenam, ya sosa kau. Di malam naponom nate, melihat dia cahaya yang sangat terang memenuhi alam semesta ini. Isi dia malam naponomna Rabiul torang meidaya sudah dunia. Cerah dunia ini. Tambah semangatlah adalah umat Nina Binta. Tambah semangatlah umat Nina Binta. Di malam napapituna Aminah melihat para malaikat beramai-ramai datang ke kediamannya. Marwan malaikat mengelilingi adalah rumahna Aminah. Tong kinaget kia umrohon on marupane do kondustati mo. Di jolo ni Babus Salam te. Kelahiran Nina Binta. Di malam beramai-ramai malaikat datang ke rumahnya. Di malam napalapanna bahwa ada kabar yang diterima Aminah, yaitu adalah seluruh penghuni alam berbahagia. Seluruh penghuni alam adalah bahagia, yaitu mendatangkan seorang nabi, seorang rasul, yaitu kekasih Allah. Nangkan na lahir ma, na ikandung mon, na riket ilahir kon mon, on ma adalah kekasih Allah. Sudah na alam ima sebelum nabinta, umat sebelum nabinta, Adam bergembira. Nangkani cari tohonia tu umat nia, Ibrahim bergembira, cari tohonia tu umat nia, Isa marcari tu umat nia, Musa marcari tu umat nia. Nangkan nadong dope nabi setelah au namar gorar Muhammad. Alai bergembira, masa kita tidak ikut bergembira?
tentu kita lebih bergembira. Ima di bulan Maulidon inang sunat dihukumna ipacerah wajah niba. Surura wajahus suru. Ulang si baut jula dibagas di bulan Maulidon. Aso kedatangan rahmatan lil alamin. Wajahnya bergembira. Roh di malam napa sambilanna. On mana kisah dari onte? Sambilan Rabiul Awal. Aminah merasakan tenang, tidak ada kesedihan dan kesakitan apapun. Tidak ada dong kesakitan apapun. Tenang saja. Indah dong marsak dan sebagainya. Memang itulah diberikan Allah anugerah kepada Ami. Indah dong. Bulason kita kan sampai susah dan sebagainya. Kedatangannya di malam nasapuluna, Aminah melihat tanah Mina sampai ngon tempatnya itu Mina sampai tu Masjid Khaif, merasa gembira sudah kependudukan. Indah dong idaya namar goyak ni roa. Sudah na job roania. Mulai ngon tempatnya santak tu Mina sampai tu sadun tu Mina dong godar nasi Masjid Khaif. Sudena bergembira atas kelahiran apa yang dikandung oleh Aminah. Di malam pasabolasna. Di malam pasabolasna, Aminah melihat kebahagiaan bagi penduduk yang ada di langit. Surena bergembira. Di malam 12. Detik-detik kelahiran Nabi, detik-detik kelahiran ni Nabi tadi malam 12. Di malam 12, Aminah menyaksikan cahaya langit yang sangat terang, sangat bercahaya. Sampai di situ menerawang dia seorang diri. Indah dong teman, amang boru indah di si. Kayak dompak munajat Abdul Muttalib imatu Ka'batul Musarrafah. Munajat seorang diri di situ sampai dia menangis terseduh-seduh. Hanya sendirian dia yang menikmati adalah cerahnya malam ini. Kesedihan Aminah di malam ini. Bahwa Aminah pernah berkata, mananya seandainya di sondonganku, terbayanglah semuanya. Terbayanglah ayah nidaganak. Terbayanglah Abdul yang adalah putus tapi sangat dicintai. Kalau memang ada ayah nidaganak, pasti dia akan duduk di sampingku. Tapi ini tidak ada. Cuaca sangat begini terang dan suasana sangat bahagia pada malam itu. Masih dunguni bahwa keadaan itu, bahwa dia seorang diri. Namun Allah tidak membiarkannya begitu kesedihan berlarut-larut. Allah Roma mangutusna opat ada boru mandongani iya. Mandongani ami adong donganna. Imana pertama rotusia ima Hawa. Istrinya Adam alaihi salatu wassalam. Roma tusia mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat. Napa duana? Ima rotusia Sarah. Naparjoloro adalah di malam paupak na ima Ibrahim. Rotusia na terakhir isti Ibrahim na margorar Sarah, ibunya Nabi Ishak. Rotusi istri Nabi Allah Ibrahim. Napatuluna rotusia Asiyah binti Musyahim, yaitu istri daripada Fir'aun. Napaupatna ima Maryamatul Kibitiyah, istri, bukan istri, ibu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maryam adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Istri adalah ibu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. On mama adalah dongan nia para saromandeling na marsalin teh. On madongan nia na marsalin ni. Lahir ma di Bornginon. Lahir ma marik torang niarion. On mana binta Muhammad sallallahu alaihi
di detik-detik kelahiran Nina Bintai di Son Sudena. Di dalam sejarah di Son terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah di waktu lahiran Nabi, dalam sejarah aras bergetar. Karena makhluk yang paling mulia yang lahir ke muka bumi. Aras bergetar. Langit penuh cahaya pada malam itu. Terang benderang malam 12 itu. Terang benderang. Di malam itu juga adalah istana Kisra adalah terguncang. Berantakan pemerintahan Raja Kisra. Dan api Majusi pun padam pada malam hari itu. Dan juga adalah kerajaan Bukhaira runtuh pada saat itu. Kerajaan Bukhaira. Dan pada malam itu juga. Dan dirasakan oleh yang namanya adalah nenek dia. Sedang munajah adalah di Ka'bah itu Abdul Muttalib. Ka'bah pun bergetar sampai 3 hari. Itulah detik-detik Nabi kita Muhammad. Maka seorang mana binta penghulu alam tu seluruh alam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Uma-uma ayah-ayah na hormati. Seoranglah Nabi itu ginjang di dunia. Pembawa rahmat bagi seluruh membawa rahmat tu seluruh alam. Ison mada sejarah dah. Kita berkumpul bukan karena apa? Adalah membesarkan agama Allah. Adalah tanda kegembiraan. Yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi on matahan kita marudan dan pesonon. Mendokonaon kecintaan kepada kegembiraan kepada Rasul. Tidak ada yang bisa mensyafaatkan pada hari kiamat kecuali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi nasing nai inda pebisawi. Tu Nabi Adam roh umatnya ulang dongan au malu kepada Allah akan mandokna karena pernah saya adalah merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu au mandokna tu Tuhan ket manolong kamu ningnya. Di waktu adalah ulang pangan buah khol. Tetar pangan au diajak istri nih ya. Diajak ya apa boleh buat nih ya. Saya malu. Berangkat mereka adalah juga kaum yaitu umat Nabi Nuh. Tolong kami jolo sangat sunde sapana ulang dongan. Au dongan indah bisa. Harana anakku dongan indah patuh tua unia. Macam-macam. Kepada nabi-nabi nasingna sudah marsi lepaskan bebanna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di rumah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia masudenaro. Masuklah Nabi entah pertama kali ke dalam syur. Ia pertama ke dalam syur. Baru masuk na paduana ise. Ada boru. Ada Ido perjuangan apa? Bingung na binta. Hari dengan amalnya supaya jolo yang masuk niya. Do amalnya anak borui. Dung masuk ya sudena. Masuk sada anak not masuk dalam sarua. Do amalna. Harana milokoni amalna. Rupana anak boruan di atas dunia. Salat ke anak biasa. Sangkat ya. Biasa-biasa. Tapi orang semuanya terheran-heran bahwa anak boruan adalah duluan masuk surga. Ada rupana masuk surga anak boruan duluan. Rupana dompak menekia dalam kandungan depan anaknya ditinggalkan oleh suaminai. Bukan untuk ditolak dan meninggal, benda meninggal do suaminya. Ipulia roia mada anak yatimonda. Sampai berhasil
inda unjung beya manikah be demi mempertahankan buah hati belahan jan on marina songon yanda. Bulau ita sugari inang biade. Weh. Hah? Alak lai deh. Ngaras pinu toro na umpade buse. Anggodong napa deh kan begitu. Urgit mabayan. Kan perempuan itu kan gampang masuk surga. Kan ada 4 kata Nabi kalau memang mampu dia ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ibu-ibu 4 mampu menjaganya dalam kehidupan. Silakan Anda masuk surga kata Nabi dari pintu mana Anda sukai. Yang pertama kata Nabi adalah memelihara salat 5 waktu. Alhamdulillah. Salat kita 5 waktu. Yang kedua puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga taat pada suami. Taat do. Jagalah suami. Jangan kau bantahi. Jagalah suami. Jangan kau hianati. Doakan suami. Bila cari rezeki. Ikhlaskan suami. Bila kawin lagi. Enggak. Setuju? Setuju? Enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Waya kuda ya. Amu madongani dah. Ikhlas. Nama ngolon kan ikhlason terbagi tolu. Level ikhlas 3. Yang pertama adalah yang ikhlas itu namanya ikhlasu bil awam. Karena mengerjakan suatu ibadah yang diberikan Allah itu karena takut siksaan Allah. Awam ben nama biar do tunara ko sikarejohonia. Aso do mesra hotu suami badenggan ko ben nama biar do ona cerai ikhlasna ikhlas bil awam depe. Ada orang rabusnya ikhlasu bil khawas. Benda ingin mendapatkan suatu paha. Tarsongan pengajian orang yang mengaji di hari sadarion memang untuk maulid. Semangan naronnya. Mengharapkan mangan deh berarti ikhlasu bil khawas. Memang disuruh makan pada maulid itu, tidak ada ihtifal, disuruh makan-makan. Memang makan sesunnah Nabi SAW. Nabi senang makan berjamaah. Tidak senang Nabi makan menyendiri. Maka di rumah usahakanlah makan bersama dengan keluarga. Salah satu keluarga yang baik, makan di rumah tetap makan berjamaah. Ulang songan mau mbak sonari. Mangan ko, indanmu di siskuger, gulemu di kulkas. Di situ dung nasi. Mangan ko butong ko nih habis. Selesai. Minta maaf lah sebahagian Oma taat, ikhlas bil khaw. Yang terakhir ikhlas bil khawas. Dia adalah mengerjakan suatu amal ibadah yang diberikan Allah itu hanya yang dicari maradatillah, ridhonya Allah Subhanahu. Imasa doana Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, itu doa kita. Yang kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat. Yang pertama tadi salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan, taat kepada suami. Yang keempat, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Ya, ulang ko tanggal barumun. Ulang ko pancur bulu, ulang ko adalah mangkuk lopo, ulang ko adalah cendok lopo. Ben bahatna uma-umaon sonari mawa. Mangkuk lopo. Seling. Ya, lebih mesra menerima telepon suami orang daripada suami sendiri. Bu, lebih enak makan sama istri orang daripada lebih hijau rumput tetangga daripada
Ini yang banyak ini di zaman now. Di era informasi. Di era adalah milenial. Di era teknologi kemana-mana. Menghancurkan kita. Minta maaflah kepada ibu-ibu semuanya. Tapi laki-laki juga demikian. Laki-laki juga demikian. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Lahir mana binta, seorang mana binta di atas dunia. Semuanya bergembira. Alam bergembira, manusia bergembira, penduduk langit bergembira, yang di laut bergembira, dan juga adalah tanam-tanaman dan pengisi dunia bergembira karena yang datang namanya rahmatan lil alamin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah Bapak Ibu sekalian, dianjurkanlah kita kalau memang cinta kepada Muhammad, sayang kepada Muhammad, banyak-banyaklah kepada beliau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita bacalah seluruhnya sejarah kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukira singkam mejolo manginang. Ya, mungkin kita bahas masih banyak ustadz kita adalah yang berikutnya adalah yang menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Untuk itulah bahwa hikmah maulid itu, hikmah saya sampaikan adalah hikmah maulid itu yang pertama rahmatan lil, yang kedua mengangkat derajat kaum wanita yang sebelumnya tidak berharga. Pada saat Nabi kita dibangkitkan, wanita itu sangat berharga. Ya, yang namanya wanita itu adalah tiangnya suatu bangsa dan negara. Al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan itu tiangnya suatu bangsa dan negara. Perkecil, tiangnya rumah tangga itu adalah adalah istri. Makanya suaminya disebutkan dengan suami. Tapi suami artinya semua uang milik istri. Betul? Arti suami, semua uang. Adong don uma naon bo, angkon na wajib sitoran suaminya 200.000 sadari. Pulang sitoran 200.000 sadari, indah bisa masuk bagas menjolo. Medom diterasi, akhirnya mate menyingkot suami mi. Pulang bain-bain dinangi, na durha ko, netolai. Masuk neraka dibikinnya itu. Itu bukan wanita solehah itu. Ya, istri yang baik. Ya, mengangkat derajat kaum wanita. Yang ketiga yaitu adalah memperbaiki akhlak manusia. Dan yang keempat, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam. Menurut Imam Asyuyuti, tujuan daripada maulid itu yang pertama, kan di dalam maulid itu membaca Al-Quran, mendengarkannya, mendapatkan keberuntungan, turhamun, mendapatkan keberuntungan, dan berkumpul manusia untuk menghubungkan tali ibadah saja miyai. Berkumpul kita di sini menuntut malang nasib meninggal iba mati fisabilillah. Kemudian yaitu adalah bahwa Nabi itu memerintahkan di sini berkumpul, yaitu makan-makan. Memang itu disuruh mangan jatah sadalak bisa dipangan 2 alak. Ati songonon miyai. Diulang ko masih ranggut. Jatah 2 alak, jatah salak untuk 2. Ya, merame-rame. Berkat itu yang demikian. Ya, yaitu perintah adalah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan, yaitu terakhir, yaitu makan. Inilah festival bizikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarson masyanau singkam majolo pisang solat tabarbari, tarsai majolo saandigan buse ita ulai. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna ila hubbika ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Salakuna mulyohon sungonina hormati on mabapak ta ayah mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru rongkon keluargana seni juo tu ibunda pimpinan asrama putri iba nama-nama jongjongkon pengajian tahun an subisa ita ayah umma mga laksanaon mga dongkon majelis taklim santak on matu arina sadario. Mudah-mudahan ibundan tahun saya tutup dan dicurahi rahmat hidayah sareto taufik boti asehatan dot airasan on tuginjang niari. Kemudian jona hormati on ma para alim ulama, para guru-guru arana adong-adong doison dunganku satamatan na ginjangku guru-guru niba adong-adong dison ayahuma on masunamar sakan ruang kuma nagijong-jongon ni ijoloon angken tunga lebaya na guru-guru niba doison na marhadiran ayahuma kita argai para guru-gurun taon ulang layas ruamu yubope guru kete songonawon on mapanyakit ta alak na islamon ayahuma madung berakar berurat termasuk amrodul ijtimaiyah indarai ta ayah umat tampar marsi pagodangan sosakan do onyak marsi pisatan ang godong guru di kampung muyuy ceramah marpidato sipak muncung mude nangkan ro naido he guruna niya may murot sada me olo betul deh na kita hargai guru-gurun tawan. Laulal ulama lahalakal jahilun. Kalau bukan para ulama, bukan para kiai, bukan para ustad, nangkan binaso ma ayah uma alak-alak na jahil. On nangkin may tabiga ayah uma tuan gurun tanah pertama maceramah. Ulang ko niya menjadi sendok lopo, sondok takar. Arong-arong ubay nangkin na kon ni amantay te. Jadi targai ulama-ulama on mapanyakit ayah mak marung berakar berurat al bu'du fil mahalli taqarrubu fil qalbi al qurbu fil makan tab'adu fil qalbi. Jauh tempat biasanya dekat di dalam hati, dekat tempat biasanya jauh di dalam hati. Adong anak muinang di Bogor sekali 10 tahun mudik mulak kampung
Job si tutu do marwamu ikoyok ko manuk ambeng peraho mangkoyok na lombu peraho sugar yang godong lombu. Sementara adong anakmu ambar balok mu urar ruamu arana marsuo sajo arian naborngin. Kopi anak mo na urang neling na tubakasman maro manginjam mangido. Boleh ngon kantang terus tu kore api bong kodang lalu tugar gaji. Indah ben nasutola mangido te bilang antong sugari bayar marlangganan tie. Aon ma. Kita hargai para ulama-ulama. Kemudian Bapak Hatobangon harajaon sokoninay para raja bope namar raja di ulutod nah. Ayah-ayah nami, umat-umat nami sesudena, tadi kita sudah diguyur hujan, membuat hati kita adem, ayam dan tenterem. Mudah-mudahan burgo hati-hati entah umat on mana memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita ayah umat syarap marasyukur tu hadratna Allah subhanahu wa ta'ala. On madung marasui tamulak umat bisa bermuajahah bertatap muka. On madi seputar peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangkin madung hibahas amantai ayah umat olat ni detik-detik kelahiran di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On masuk bahat-bahat ita umat mengkirimkan solawat. Nabahatan ayah-ayah di obar adat, di bagas adat nasalado kondo. Marilah kita bersalawat kepada Nabi dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah. Ngana dong salam na idokon ko? Marilah kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi angkun isi doa ya umat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Ada umat. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Ibu bapak ni dirahmatina Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat kita kirimkan dan salam berhak kita mendapat syafaat bulengan tun atingon alam hasianganon. Lupus tuala mendapat repudi sanulion ima di yaumil masyar kala. Dan dohar kita bernaung di bawah panji-panji ni beliau namar gorar liwaul hamdi wa ja'alna minal ladina tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Uli ki jolo mak sanga jompi ga. Bo nato nga maboto inang. Tonga 12 maurang sajom. Ibu bapak na dirahmatina Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkin na ayah uma madung tampil ustad na pertama. Sebelum tampil nangkin ustad madung marasanji na uli bulung ta. Oh lo tiyo ma. Tagi dila amu na marasanji na uli bulung ta. Oh gido ma tiyo ma Potain do masurana. Jeges. Meresap dila laho tutulang sumsum na paling dalam. وانتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتكهت الكهانة ورحبت الرهبانية ولهج بخبره كل هبر خبير وفيه لا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية
وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباها rupana ayah Umar onna kelebihan ni Aminah. Maka kelebihannya Aminah ayah Umar. Bahasa ia terpilih menjadi ibu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad Rasulullah. Nangkin badung ibahas amantai. Detik-detik kelahiran nai ayah Umar. Hadara ummahu lailata maulidihi. Di saat gen melahirkan ma ayah Umar Aminah, ro Asiyah dot Maryam. Ro Asiyah dot Maryam arana marsak ruani Aminah. Lebaya sun dia mabaya, suamingku pe bayangan adong be. On ma Uma di saat gen mengalahirkan kau perjuangan na sangat hebat dia mo. Untung maamu mangoban bobani. Ang guami sugari alak layon manampuli day baynon. Untung maamu mangoban na. Ketika lahir ayah Uma, mawa marpayah-payah do mabaya. Sungkod ngal do may lalaho osay. So bagay na idungan ini alak lay mo ho. Olo. Uy mabo. Betul lang ayah inday dongan mo. Dongani do umay di saat gen mga lahir kon. On mantong payah-payah na ilalaalay na mga doni sa dadu sabor nginda boto. Halo. Inda manguway bila perlu alak lain na pula nagid don mangodon inda manguwa. Bo. On ma. Ibain inang salusuna, ibain may nang burangir pitulambar, bain may nang tampung nai adoptoru, baca on may nang tusiin na atoy na kalkausar marpitunoli. Tengarong dapat burangir guru on na tong aborngin, taba batang pisang nai parikmi, gimbal kon palalu. Itabay ng batang pisang, bo pinapisang siolot gado, bo pinapisang siombun, bo pinapisang sitabar. Dung itaba ho batang pisangon, painte mar sato nga jom, kaluar uncim nangon bakasan, on mamulak igotap, on may bayan pulungan na uma. Olo. On may tabayan pulungan na. On mairondam-rondam ibayan tu ay ki ayah uma. On mapispis kon tudalan nay, apus kon tuboltok nay, painum kon. Insyaallah indah saja onok aturan na lahir may. Indah dong dapat ko burangir, indah dong dapat ko uncim ni pisang, buat mainang pinggan na bontar na songonon, ulang adong bungona tulis. Adong nabacaan na naginjangan uma. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Balagun fa'al yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka ini piring tulisan dilebur ayah uma. Dilebur. Icuci ma ayah Uma tulisan on mapainom kon. Insyaallah tibu day lahir. Yung ada deben kamu songoni. Indah padahal salusin ma anakmu bayay si. Ibahan do songonon Uma. Aw marungu paraktik kon mon ayah Uma. Arana nabahatan ni alak nagid mga lahir kon ro tubagas. Tinga iya ba naroy bialak lay na ido ma. Tolong majolo gurunya, bo ahada namang wa parumayan tado dabo, anggi ido dabo, kakak ido dabo inang uday, gen mga lahir kon inda, baya muda-muda lahir. Oh masa yaw nok lang, mulai mantungon manyogoti on baya naborngin mabo mabiari ba dabo baya ioporasi. Mga reti makuri jabat ioporasi sa menek na 8 juta. Oh nga mangwa, alam mapinggan na bontar, utulis may nang pingganon, dohot kalimat ng kinan, on masuni painom kon. Alhamdulillah ipercik ko niya tudalan nay, yapus ko niya tuboltok nay, inda siya jaw nak uma lahir ma alhamdulillah. Nga na ubuto na lahir ben naro dia mandokon tarimukasi. Roya mandok tarimukasi leh niya leheno niya pakai ampulog bagay man tungwida, ala padiar masunini kulaus manjagit na. Auntong na para sulaha. Lahir may nang nabinta tu ginjang a dunia. Nasuci do baya nabintay na lahiron. Nadung dihitan kinan do baya nabintay. Marcolak busay do baya mata ni nabintay. On madabo ayah umak sona muliaan nabintaon. Ana khiyarum min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan.
Manusia pilihan, reformis terbesar dunia akhirat. Ribuan tahun naik lahir, madung bonggal kian managit lahir ya. Oh mak lahir kau di pantar talaka, duruar pengamuap. Indah muap. Anggota minta ribuan tahun naik. Adam menuju Muhammad, Idris menuju Muhammad, Nuh menuju Muhammad, Musa, Isa, semuanya menuju kepada Muhammad. Inni Rasulullahi ilaikum. Ning Nabi Isa do. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmada. Mangalihin kabar gembira tuamu, nangkan na lahir dope sesudahku nabi na margorar Ahmad. Arana umat nabahatan gorar nabi tahun 1000. Lain do gorarnya di daratan, lain di lautan, lain di langit, lain di bumi, lain di surga, lain di neraka, lain di kalangan para malaikat, lain di kalangan para jin. Adong de gorar-gorar ni nabi ta. On masuk bergembira ayah umat. Wa tabasharat wuhusul masariki wal maghrib. Bergembira ayah umat, binatang-binatang liar mulai ngon timur sampai tu barat, utara tu selatan, sudah umat binatang marjob nirwa. Aso arana ayah umat madung naunokan ipaintentelai. Ya Allah ya Tuhan nami, andikan do pelanga ya Allah, soi turunkan ko pamimpin na adil. Madung tertindas tersiksa mami ya Allah. Indah dong bayana kasihan dia ya Allah. Antarkan sulahir nabi ta ayah umma sarwa sagiot ni manusia on sajo nagit ikarejo on niya. Anggodung lahir nabi ta madung adong ayah umma aturan-aturan. Buang air kecil ndak boleh sembarangan. Jangan di bawah pokok kayu yang sedang berbuah. Jangan di tempat peristirahatan. Ulang kotuaik na menek di lubang. Arana adong isi porkis ndarompak kampanye. Adong isi makhluk ni Allah Ta'ala na dompak musawara. Boy pado sakko tu si inanggo inangro banjir banjang ni ya. Banjir bandang ni ya. Tapi purusuden ayah umat marangkat. On ma hebat na Muhammadun ayah umat. On ma hebat na Muhammadun. Sampai-sampai ayah ben mulyana Nabi Muhammadun marasapa sa dinali. Ya Rasulullah bima khuliqta ya Rasul. Nangunah dolang jadion ko ya Rasulullah. Auha Rabbi ma auha. Allah telah mewahyukan kepadaku apa yang telah ia wahyukan. Fasa'altu Rabbi, ya Rabbi mimma khalaqtani. Ngunah dolang jadion ku ya Allah ya Tuhanku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu samai wala ardi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ardi wala samai. Anggo indah gara-garamu Muhammad, indah jadion bumi, indah jadion langit ki. Mimma khalaqtani, dari apa aku engkau jadikan ya Rabb. Ngunah adalah engkau ya Allah ya Tuhanku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu jannati wala nari. Anggo indah gara-garamu Muhammad, indah jadion surgongki, indah jadion narakongki. Mimma khalaqtani ya Rabbi, ngunah adalah ngabaya jadian kau ya Allah, indah na puas depe ulala ya Allah, anggo indah boto. O jadian kau Muhammad, ngon nurku ya Muhammad. Usandarukon manurkon tuke agunganku tuke muliaanku. Ngonon ma ujadian muse sahabat-sahabatmu, ngonon ma ujadian keluargamu, ngonon ma ujadian istri-istrimu, ngonon ma ujadian alak-alak nadonok tuho Muhammad. Berarti nurun ala nur. Masudong ayah umat nur ala nur. Sampai musajid perong korarna. Nur ala nur. Halo kan? Ngonurnya Allah Ta'ala ayah umat. Na sangat tinggi, na sangat mulia ayah umat. Na sangat torang ayah umat. Indah dong nasungni asal kejadian na ayah umat. Hanya Nabi kita Muhammad. Lahir manangkin ayah umat Nabi inta. Waladadka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Lahir kau manusia tu ginjang dunia dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitarmu tertawa menanti kehadiranmu. Arana matulari tulubor ngin bayanai paintei sayo. Mangmar bulan-bulan bahkan bertahun-tahun ayah uma nai pente indah pedong ayah uma sinuan tunasnya, indah pedong sinuan boyunia mandoa-doa Rabbila tasarni parda wa anta khairul warithin. Bagi yang belum punya anak, bagi yang belum punya turunan, tolong ayah uma on mai ta'amalkon Rabbila tasarni parda wa anta khairul warithin. Ya Allah, ulang padi arbaya sado-sado na mangulun ya Allah.
Wa anta khairul warisin. Kaulah sebaik-baik yang mewariskan. Jadi ayah Uma malaalak na sulong depe turunan na pade yang malkuniawon ayah Uma dah. Aduh, dah boleh bayar guru ngangkan be. Buajar kon tu parumainmu. Lah lihat itu Siti Sarah. 80 tahun baru ngelahirin. Bu, dung 80 tahun. Ang godohon Allah indah dong na mustahil. Tangis kita ayah Uma lahir itu ginjang dunia. Sementara alak nadong di sekitar ta tertawa menanti kehadiran ta. Morjob nirwa alak. Tando na di Uma nasihat pala tangis dia. Ima yoban pet rumah sakit pala tangis isibit bidan nai bagi de. Ijontik kalai de. Jadi usahon ayah dongani umaon. Anggo bisa homan jagit anak mi. Jangan biarkan tangan orang lain menerima anakmu ketika lahir. Jadi idonganan ayah dah. Hope Uma melagit sungon itong kinay parumain mo. Dokon di anak mi. Ucok, ulang ko daw be. Aw pinasuni di dokon di bakas Uma Aw untong manumbu madung kadang-kadang rosong namar penyakit. Udok di tumak ni danak. Aw dabo bayangan apa de be tinggal-tinggal kon ko. Uning ko de. Palay daya lumah-lumah hidup ko niya sa Diyo, makuinom susu beruang. Inda jauh susu ningko. Aw susu lombudo ningko. Hidup ko niyan tong susu beruang sa Diyo niya, inom dia gyo tawi. Jadi ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahama hikmah na dapat kita siyan kelahiran na Nabi tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu. Isyalak na dong anak na baru lahir. Kewajiban dia ya na dod umana lehen gorar na dege. Malodoh manggorar rumah. Samaituka wa samainaka bil ismil ladzi sammakallah. Muhammad Amin bin Abdul Latif. Wala na igwarna. On mentang-mentang lahir anaknya di ginjang ni amak plastik. Ibanya gorarna. Samaituka Siti Parlak. Bahan guar-guarna deh guys. Sedangkan sama Allah juga walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang bagus. Pada'uhu biha. Mendoalah kamu dengan nama itu. On mau mak langal sumar bismillah saja ita HP karejo. Mau makan bismillah. Mau minum bismillah. Mau tidur bismillah. Mau mandi bismillah. Gen marbaju ayah Uma bismillah. Memakai julbab ko inang bismillah. Marbasain ko bismillah. Saja karejo murgid ketu sabaan ketu kebunan. Bismillah. Dari artinya bismillah. Dengan nama Allah, jangan nama yang lain yang kita sebut. Nama Allah cuma yang perlu. Gurarnya Allah. Jadi ayah Uma bain gurarna deh guys. Undang malim tu bagas. Ngatar undang ko malim sa kampung, undang malim sa dalak. Ima wajari hubacawan Al-Fatihah. Nangkon maginjang tu. Maginjang tu iban ko gurarni borumu. Sampai tu kasih Nur Indah, Putri Amelia Widyaningsih. Inang naloja intong. Ketika menikah kon na tu kinay loja bayoy mga pilapil na. Usaho ko namang sana pasda. Ningko diyon sa Diyo mabo. Ngantong bayar ka pila sa iginjang. Maginjang tu. Iban ko magurarni borumu inda natanggung gurarni binatang pilim era uri era perawati. Bayan guar-guar na deh guys. May tabi kay Uma Ara na gurar-gurar na deges tong kinay ayah Uma. Ketika dikumpul di padang mahsyar, guar-guar na deges do parjolo di hitop Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan alak lay pakai Muhammad, bayan pakai Abdul, imaya mula pakai Abdul, wajib gurarnya Allah ngunujung. Abdul, Abdullah, Abdul Majid, Abdul Quddus, Abdul Halim. Ulang bayan antong Abdul Butun. Iba ini aku orangnya anaknya si Abdul Butun. Betul artinya Abdul Butun. Hamba perut. Mangan saja gyot na. Saru perut ayah nai. Santing bahu dan tong ayang amang baya beteng nabangan. Betul mah nabutua-butuan ko. Betul mah ho anak ni ayah na. Ning busen tong. Taru pala intong. Bayan guar na deges ayah Uma. Yang kedua pal yuhsin adabahu. Lehen didikan. Pasikola anak tay. Pasikola. Adong do anak mo na di mustapayahon Uma Adong do paumpunta na ison Uma. Adong do bada bere mo na ison. Maruntung baya maruntung. Alak na pasikola anak na tu sikola agama. Arana on ayah Uma amanah di itasyan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kelak di suatu saat. Latus alunna yauma izin anin naim. Suatu hari kamu akan ditanya tentang naimatku ning Allah ta'ala. Boy sapaan do ita ayah Uma tong kinay.
Indah bisa lolos dian titian siratal mustaqim. Mesti angkau ditanya tentang ilmu. Mesti ditanya tentang harta. Tentang kesehatan. Tentang umur. Na opat mo cumon umak tukinay. Disapaan, diginjang di titian siratal mustaqim. Isena so sanggup ayah umak menjawab na. Tidak bisa lepas ke hujung. Tertahan ayah umak di titian siratal mustaqim. On ma ayah umak. Di saat mengalahirkan umak-umak. So namawa. Na ancitan perasaanmu yute umak. Perjuangan antara hidup dan mati. Wajar masugari anak naon marpikir tie. Wajar mabai anak naon dengan tu orang tuanya. Andaikan madung meninggal madung perjolo orang tuanya. Idoahkon umae. O inang uingot jasamu. Indang kantar lupaon. Sanaridung magodangau. Harani pambelamu. O inang. Indakan terbalos sa ibahat ni jasamu. Daw maaw mardalan tuwinang malungunaw. Dito nga borngin hudoaon tutuhan upang ido ampunan matuinang harani jasamu. Oh bayan, hebat mabaya jasa mo yung inang. Na hebat majasa ni orang tua. Kodo umak na paling bahat mandidik anakmu. Arana al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Betul deh? Di bawah telapak kaki ibu ada sur. Di bawah telapak kaki ayah ada rabak. Ima yan na dong isi. Imasu amu dan mengajari anak lehen didikan ajari berbahasa Arab, ajari membaca Al-Quran. Ucok sumbayang ko amang, bo umak lang nga sumbayang. O umak menonton Mahabharata dope. Oh, ngaraba yang kosong ni. Ang kunay ba do parjolo mangkarejon na ibarat naman didiku do iba parjolo tu ay ki umae. Karejo oni karejo anak mime. Sumbayang ko ia pedot mian naron sumbayang. Mangaji ho ia pibuat dia menaron Quran. Mar solawat ko maka na maloho umak mambuebe na on mangajari na do. On na salah buih-buih saja dah modom marulah-ulah ko ama baya modom anakmu modom saja maya jam 4 nadung magodang timai dua kun ko untung sada anak burung aso ni ahama modom marulah-ulah ko ama baya modom cepat ko baya mang magodang sodong baya tambani gogo magodang anak ni alhamdulillah aman agogo. Buh, kantalan nyalak payangkat na. Kulin manis nyalak iluap na. Aramir jam 3 dumain na tong aborngin. Sa samayang makutap mo ginjang. Tentong bayang may duah kon ko. Kaya anak mo to udani ucap. Ulang ko marudan-udan marun ko naron. Ucapanmu itu adalah doa. Ucap ulang ko kay sek-sekay tuay ki maraek kono ni mulang. Ulang ko sekay tu udani maraik ko naron ning iba on nga da ucap ulang ko sekay tu udani ayah marun ko naron boro anak na yung udani mudah-mudahan marun. Hati-hati nangkon pe umaidoah kon ko anak mi asal matar goris ati-ati mo inang bonci ho tu anak mo nangkan malarat ma anak mo apalagi mantong baya idoah kon ko na kurang ajar doho betul ma taporan ni sianu ning na ido ko ni alak lain ni ay. Ami dah bayang adong turunan namin na songon ko on ning namun. Padahal ulang kita salah. Indai tinggal kon tungko tunas. Indai tinggal kon tungko tu singkam tungko na singkam tunas na. Ketika anak mi susah untuk diatur ayah uma, maudok madion na lewati ombus suping na itu lunoli bacaon kul huwallah ngon kanan. Baru baca na di surah Al-Waqiah apara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bacakan 3 kali, hembus 3 kali. Aw dabo guru anggoda kanaki bisuk ada. Umak ni da kanaki dong arah mangadop kabilat. Bu ombus manarona ya. Mala ayah ni da kanaki do inang nasutara jari. Na marjudi saja karejo na nasura sumbayang ombus manaron. Pala amu dua na kurang ngajari marsumbusan manonda. Aw jalo mak siucok, malu jahowi daning mo. On makawajipan na padua na ayah umak nang kindi orang tua. Lehen didi. Lehen
pasikola tu sikola agama sumambuto daga naktai baya nadangulan do baya song kitaon dung tobang do mabaya suget linggas mangar siajar olo dung tobang do masungonon bo mula song dakdakan naktai liga mo mabaya tagi do manida ha job do marwa ma payde dana mula wida manombo yoban kala kitopi bungkal do manida ma ben bahat ni kitopi yoban kalai on ma kemudian fa iza balago paliuzawijihu apabila tolak umurnya ayah uma pabagas ulang paksaon angkon giot nirwa mutu anak mi nabahatan uma awang ko nga baru tulang ibad kon ko mart kongon bagason iya do nagit mama ken asoy paksa ho ben laga idaho parmain mon bontar tinga na porlu liya na bontar iya giot nya na lomlom do buson dia metabay ni laga marida ho parumain mon mancung igung na iya nga perlu ilalaya na mancung igung na ipon na do na perlu ilalaya mancung ima da buamang buat kun au na diges anu idamang parsenyum nai ngana diges idaya na suni gyud ni angkon na apal do bibir na sabariba on masih contoh kon Rasulullah ayah Umar mar istri na orongan dua ni nabinta ayah tu istrinya assalamualaikum ya Aisyah waalaikumsalam ya Rasulullah setiap masuk Nabi marsalam ayahi marsalam day pala masuk tu baka suma manombo de naron mulai marsalam mahwaya pala marsalam ayahi masuk tu baka nun ulang koheran tamunangon dia don bayaw lang ning muda ben jarang na marsalam ko ayah onilehen balanjo ni istrimu kebutuhannya 50.000 sadari adon kon 50.000 nabahatan ayah indah na ibalanjo niya istrinya betul oh sangajo mangaku dalay betul ayah mangaku do on masuk marsapa sada anak buru son dia mana tuaw ya Rasulullah natope do baya alak lain ko kapi tingi batu na codi anak alak lain ko ya Rasulullah na subalanjuan niya duaw buat masuni inang hartonay botola delang ya Rasul, tola. Indah manangkoy, indah. Sadia keperluan mu buat. Gadis umak jom tangan nai nonda. Gadis baju nai. Gadis sipatu nai. Pala na si balanjuan niya ho. Artina mulak narungon na mga yon kita marsipayas caku ni alak lain namada. Te badongan turang-turang duang kono si balanja ini aduh ho ang kono balanja ini jangan coba-coba haram duroko nabahatan ada buruna duroko tu suami na jolo ayahuma martamu Fatimah tu bahas Nabi malau nuki ya Fatimah namung aduh ho bayai nang aso do pucat muko mu inang 2 hari mamina somangani ya Rasulullah arana 2 hari mababeremu alina somarusahoi au peda boina ang madung 3 hari mauna somanganon lebaya nabi aso do lang abaya nabintay baya uma sakali to luari mangan na hunjung do nabi aso sadia do tolu no li sadari imian tong abad bahasa kalimangan tar sa sonduk do tentong tope sonduk aspal wan mamaradu ayah do rumah sidang pengajian na terhormat biar rumah mantang maita on ma mustami'in wal mustami'at na dirahmatina Allah. Hati-hati, bu ahadoy nang soroho. On saat na ya Rasulullah, inda narido ali suaming kutuaw. Antong ali ang gusto ni inang, sakiro na maninggal ko na surado au dohot manyong bayangkon ko. Sampai di maaf kon suami miho. On madani contoh kon ni Rasulullah ayah. Indara au dohot manyong bayangkon ko. Maka na mulagit keluar kon bakas, permisi ho inang tu suami mo da. Ayah si ucok, pada dia lalaho kiau tu pasaran. Oh, mentong bayar salana. Pada dia lalaho mga ligi orja au. Pada dia lalaho marbada au. Pada dia lalaho margincu au. Pada te ulang mararatu. Nagit ipakai mangidisin kutu suami mo. Jangan mentang-mentang ayah uma. Kayo ho. Iyasal ko maalak lain ni Allah mangecek ma. Angko ngako na hartunya mang kiwida nga mangan. Oh, on ba da buru na tila ko itile. On mahanda to lang sa konon inang marasupan ko to alak lay mo on nabahatan uma-uma na rota mo niya tubagas ro bayo-bayo tubagas na suicido alak lay niya masuk mahodong paksiso ng kang mo hati-hati ang mo inang
Hati-hati. Nda to lawan. Durhaka tu suami umae. Durhaka tu suami. Jangan sekali-kali durhaka sama suami. Tapi suami yang bertanggung jawab. Nabahatan do ayah-ayahon nga na humruannya tu ada burunia. Tu laut tu darat ala ada burunya ide benia. Tu pasaran balanjo ada buru itu sabaan, mambalik si batang itu sabaan, marbabu tu sabaan, mangalap soban, mangalobong soban, mardahan, manai karambir, ada buru ide benia. Tidak perlu ipatuhan yang kena song ini. Hati-hati tainang. On masidok Nabi baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Rumahku itu adalah surgaku. Jadi holong ruamu tu alak laini. Indah piga alak lain natahan sonang. Indah piga ada boru natahan markancit. Nabahatan ayah-ayah jabat masonang markepeng maapal dompet niya maginjang maruania. Get paduaon saja ma. Oh lo. Get paduaon saja ma. Indah tiga ada boru natahan markancit. Anggo rabat ro para suadaan kamalaratan ia salima alak lainnya. Anggo boto sugari nasonon na jolong wagyo tau dio niya. On maayah atia markepeng kuna ulungan ruani uma idio. Ligi naron atia mangan natandani. Ucok, tambay kuahnya yahmu. Ning na dibulus. Naulungan ruani. Tiang gujan nga markepeng ko inang bakud domaya. Markerut domaboy niya. Isuruho naron membuat indan niya. Isuruho membuat minum niba. Ibuat diba. Ning nasa joma. On hati-hati mo inang. Ulang jabat songoni tu suami. Ulang kasar obar mo tu suami. May tabege ma on ma ulung ruamu. On manay contoh ko ni Rasulullah. Sudah ayah uma ipatidaw na binta. Malaadong na urang sehat ayah uma. Keheme na binta parjolo. Sekalipun non muslim ayah uma na urang sehaton. Ang gobonggal ibigin nabi. Iparesya de boto uma. Ho pula dong na orang sehat di kampung Taan, iparesyo mo do. Iban ko do siluamu. Oban ikan panggang. Madung, oban susu. Unte manis. Dong. Ba, yung anaban na jugbe, akhirnya poseh naman jago inay. Yoban ko panganon natabo-tabo sajo ayahuma. Ulang ko sip sajo. Ahado ayahuma, patibal tanganmu, tu dia naman sitnya. Bismillahi min kulli da'in yu'zika Allahu yashfika. Mula alak lain sini babain bacaan na. Mula ada boru. Bismillahi min kulli da'in yu'ziki Allahu yashfiki. Doah nadi inang. Sun dia sesumurut penyakit niai. Mancit boltok niya patibal tanganmu. Madung. Malah mancit ulu niya patibal tangan kananmu tu ulu nai. Bismillahi min kulli da'in yu'zika Allahu yashfika. Kaipa asbahta, kaipa amsaita. Biar oleh perasaanmu pula arian, biar oleh pula manyogot, biar oleh pula borngin. Rasulullah isi saya de uma, sundia dole, rado tarpodo. Sundia do kede pela lahomangan, do bayana porwa mu soy tabusan, do giot mu inumonmu. Buy sa paan do alak na urang sehati. Ulang kusip sajo so ni. On magurang pat ni bayo, kaki gajah. Mo nang goy nang nasanting antong bayapat mo niya kinaon mon mangoban ko niya. Hati-hati inang dah. Adong, mula adong na meninggal ayah uma. Nasudong pemandokon tu Rasulullah anggoy botoya. Ihadiri iya ayah uma. Ihadiri iya. Kaya tu si ta'ziya. Mula adong na meninggal kaya tu si ahadi gurarna ta'zi. Mula adong na amosokan mago epeng niya, mago lombu niya, mago ambeng niya, mago ada buru niya. Kaya tu si ahadi gurarna. Indah ta'ziyah baik. Ada berarna tasliyah diceritakan umat Musa, diceritakan umat Nuh dalam Al-Quran, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Tasliyatan lin Nabi, menjadi penghibur kepada Nabi. Lebaya, ternyata bukan cuma umatku yang susah untuk diatur. Umat-umat na sebelumku pelang abaya, na susahan do mengatur alai rupa. Wambang, baya umatku mayana maul patureon ningarwani nabinta. Jadi terhibur perasaan ni Nabi. Malah orang sehat ko ligi alak na parah penyakitna. Ligalak nang parah penyakit nangon ko. Mancit patmu, tebayo ngom dapat dia na mancit. Tangan niya pema mancit. Pala mancit tangan mo patmu, tebayo ulo niya pena mancit sajo arian na borngin. Mancit ulumu, bayo ngom na ulo niya na mancit. So se napas doma. So se na
Ang ngadong napasin nga na Bisaya marnapas. Ang kunadong sa Diyos man ima ita na tubang-tubangon uma. Jadi pula sa napas ko, tarik napas mo ngunigong mo, kaluar ngon papangan mo. Uma, sintak indoramo. Tarik ngon igungi, kaluar kon ayah uma ngon papangani. Dabu tuturu ngon indoramo. Arana bahatan panyakita. Gara-gara ni panganunon ayah uma bahat pakai penyedap-penyedap, bahat pakai pengawet-pengawet, bahat antibasi na segala macam, apalagi petsin to petsin. Mana sangat bahat. Indah na cocok na bubaya tuita na tobang-tobang na sungonian beti. Na martungkonan duma panganon baya tuita. Martungkona, indah na bisa be. Ajar ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Arana ari pe ayah uma madung songon naginjang. Arong dope sadanay ustad naget masuk. Aw nang pun pula ginjang ayah uma sianaw. Arana ulat ina memperingati dontong ita umat ye. Memperingati kelahiran ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia jar kunia tu ita ayah umat bahat-bahat marzikir. Mawa bahat-bahat marzikir. Jadi ulang ita sombong. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi tay umat na pemalu do alak niun. Na tawaduk do alak niun. Bahat pe ayah umat ilmu niya ia alak na mulyana. Ahaniya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhro. Audo penghulu ni sudah manusia, tapi tidak sombong. Ini dong sombong na. On masuna jolo iwahyun Allah Ta'ala tu Nabi Allah Ibrahim. Auhallahu Ta'ala ila Ibrahim. Ya Ibrahim. Sirpi biladi. Hei Ibrahim, coba dulu berjalan-jalan ko di dunia nau ciptauni nau jadioni. Fasaro Ibrahimu hatta wasula ila syati'il bahri. Mardalan ayah umat Nabi Allah Ibrahim. Tolak tu pinggir laut. Fawajada rajulan yamshi alal ma. Idaya mabayo umat lewat di ginjang ni aiki. Lewat idaya bayo di ginjang ni lauton ayah umat. Kau biasa dah lewat di ginjang aik. Oh na lewat timur dan kin jambatan Pidoli. Ay ginjang ni aik dah lewat. Oh lo kan? Na lewat timur doh. Isi bodonok moha. Lewat kita nongon ginjang ni aiki bisa deh. Lau bayoon di ginjang ni aikon. Lau mabaya bayoon di ginjang ni lauton. Pata'ajjaba Ibrahim. Heran mada Nabi Ibrahim. Ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku. Lehen ma ilmu tau sebisa au mengiutkon bayoon. Pasa'ala rabbahu ayam siya ma'ahu. Mandoh Nabi Ibrahim. Sebisa ya lau songon bayoy. Bodohon izinnya Allah. Ikabulkan Allah doanya lau ya di belakang ni bayoy. Pawasula ila jasiratin min durratin baydo. Min durratin baydo. Tolak ma ayah umat tu sada pulau na terbuat ngon permata ayah umat pulau naon. Permata na bon? Permata na bontar. Pihal mihrab adong bisi ayah umat tar songon peribadatan, tar songon ahmet tadokon, tar songon istana majoli tadokon peribadahan dah. Masuk mabayoon, masuk bayoon. Sumbayang maya ayah umat. Sumbayang mabayoon nangkin di tempat para ibadahan. Dung sumbayang bayoon. Di saat ayah umat selalu saya sumbayang manampuk mau makngon ginjang. Ngaba tarutung. Oh namusin tarutung onda bo, yang bangko tarutung. Manampuk makibas ayah umat ngon ginjang dohon api. Dal pak tu jolo nialai. Bo ijolo ibayoon umat ikoyokia ambingon. Ikoyo kia ambingun ipanggang kalay ipangani Arab dohon Nabi Ibrahim. Dung butong kalay uma kum biiznillah. He kibas berdirilah hiduplah dengan izin Allah. Bo mangulu mulak umak kibas nang kinian. Pata'ajjaba Ibrahim heran ayah umak Nabi Allah Ibrahim. Ya Rabbi ya Tuhanku na hebat mabaya kekuasaanmu ya Allah. On maning Nabi Allah Ibrahim. Mapigan olian nang kinaherani. Dua, na pertama nang kini idaya lau di ginjang naiki herania. Idaya busai umak nang kini mangulu mulak kibasu herania. Ima su ita pejojod de ita dokon. Mari kita heran sening iba. Aha maning bayoy. Ayuhar rajulkum. Pasaro ma'ahu ila sohro. Mardalan malay na dua ayah umak. Marsuo marot batu. Padorobaha ikimbal bayoy ayah umak batui. Kaluar aik mun bakasan batui. Manjawe mabayoon. Manjawe ayah umat. Iman ang sumbayang niya tiye. Dung sumbayang niya. Ya ayuhar rajul. Kum. Na'budullah. Hatta na'budullah. Jong ko suita sumbah Allah Ta'ala. Allazi arona.
Kudratahu mai pati daunia di ita kekuasaannya. Wa ana abdun soimun akilu fi kulli sanatin marratan wahida suibutuhu baya au hamboni Allah doa una puaso sajodo karejongku sakali maya sataun manganau ning bayoy buto sakali sataun maya manganna sakali sataun saya nang kini sakali sata balagohu anna lillahi telah sampai berita bahwa Allah lillahi khalilan adong ubege kekasih niya na margorar Ibrahim. Ngibut yan to makna Ibrahim. Mandoa ya Allah ya Tuhanku, Allahumma jama'a baini wa bainahu hatta amuta baina yadaihi. Ya Allah ya Tuhanku, kumpulkan ma'au sandikan rab dohot kekasihmi. Giot kusugari mati awi jolonia. Ha anak Ibrahim te au ma Ibrahimi. Au madung uduakon saja tu Allah Ta'ala niya. Ha anak Ibrahim, au ma Ibrahim. Dung ning Nabi Ibrahim meninggal maya santong kini ijolon Ibrahim. Mukobul doanya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nabi Ibrahim pe sibuk maya ayah umma. Maribadah zamanan tawilat. Marsikir tu Allah Ta'ala. Maribadah, martasbih ayah umma. Kesimpulanna Roma wahyu sian Allah Ta'ala. La arainaka a'abada minhu. Angkan nami pati daun depetuho Ibrahim. Yang lebih mantap ibadahnya daripada orang yang kau saksikan. Pasar ghairu ba'id. Mardalan manabi Allah Ibrahim. Indah sajadah umat. Fayasma'u sautan. Yaqulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Ibrahim khalilullah. Ipadonok Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Khalilar Rahman. Min aina arabtani? Ngun dia dibayasi tandai huau. Auhallahu ilayya madung iwahyun Allah matwau. La yamurru bikiapi hazal makan. Indah dong bayo na lewat ngunjulo mu di tempaton. Kecuali Ibrahim Khalili. Kecuali Ibrahim Khalili. Isi alak to kinay naro di tempaton. Indah dong nasanggup. Sada maya bayo na bisa lewat ngunjulo mu. Ima kekasihku na margorar Ibrahim. Jadi nang kinan uma marsuya nang kindot ise. Dot bayo na mawa. Nalau di ginjang niay. Ah maning Ibrahim tu siya. Kam. Aman ta'budu rabbaka fi hadzal makan. Mapiga taon mahulation bayan na maribadati. Ana tungkinan do pening bayoy 400 taon niya. Marusubu se manang kindot bayo ibegi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Kam aman laka fi hadzal makan. Mapiga taon ko bayar di tempaton. Ngasa jauh nok do peba 500 taon ning bayoy buse. Antal abidul lazi basyarani Allah. Kaukah yang diceritakan Allah kepadaku? Ampun nahodo bayo-bayo nanai cerita onni Allah itu au ning Ibrahim. La inda awi. Walakin taqaddam amamaka mardalan mahu tujolomu. Idaho mainon. Mardalan buse mainang Nabi Ibrahim. Idaya mainang sadatauk tusabbihullah ta'ala. Martasbih mainang dibdaon taukon tu Allah ta'ala. Assalamualaikum. Marsalam Nabi Allah Ibrahim. Marsalam. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim. Min aina arabtani bi anni Ibrahim. Asitan dahuna auma Ibrahimi. Madung iwahyun Allah tuau. Indan angkan na lewat mun tempat mon. Kecuali Ibrahim kekasih kuning Allah. Masa jionok maho bayaison na marai ibadahi. Saja majawab ni tokon 1000 tahun do peningnya. Sadia 1000 tahun namar tasbih sajo. Ima sudokon di ita gua bukan lewat ayat umat tasbih ni taukte ya musabbahan bi kulli qalbin wa mazkuran bi kulli lisan. Ai ma tasbih ni ya. Adung ulama berpendapat subhanal malikil quddus. Oh masa dia ita pakai. Kesimpulanna antal abidul ladzi basyaruna Allah. Hodorai na idokon ni Allah taala itu. La walakin taqaddam amamaka maju mahu tujolo. Marsyuma Ibrahim dot bayo na sangat godang. Na sangat ginjang. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dijawab bayoy. Am anta minal jin am minal ins? Apakah kau termasuk manusia atau jin? Ana malakun minal malaika. Aku adalah malaikat. Gara-gara tinggal tasbihku dicampakkan Allah Ta'ala autuson.
Doa kon majolo Ibrahim soy kembalion Allah Taala au mulak songon tu tempat kejadian tu tempat ki soy kembalion Allah Taala au mulak margabung dot para malaikat arana mai cabut Allah sisik nia umai. Gara-gara na indah terimbanginya malaikat nalain umak martasbih. Jadi artinya Nabi Intan umak mengajarkan kita bahat-bahat marzi, bahat-bahat kita marzi kita lobi songon ayah umak di bulan Maulid. Dari ibu bapak na dirahmatina Allah, awarab kutar saun majolo umak do tahu. Arana namalian mau idai lalu maon boha. Di kan dopet angabaya maning ruannya saja. Oh lo, mai daidaan saja ya. Mai daidaan deh. Jadi sobar mamuinang ada. Wai pare so mainang tiang palang au pindawi ngot bisang na 58 pe ngot tali ki majolo na umak. Jadi tarsaun majolo ayah umak ngonau lebih orang na bahat mangido maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hormati bersama ayah mudir beserta keluarga, kompungi pengasuh asrama putri, para guru-guru entah sama-sama kita mulioon kita hormati. Tuaya umat nami sasudena, semoga kita melalui peringatan Muhammad kelahiran Nina bin tahun dengan Allah dihita keizinan untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasona anggo jabat tambuna petuluna sangaumnai domai. Madung itu rangkon ayah gurun tadi tanangkin sasudena on inang na malaos manutup mon. Perdoruamu idaho wajah ni Nabi. Salah satu keinginan ta mudah-mudahan kita sudah bisa mengaligin wajah nia na sangat indah dan mulia. Tai sudah putih angkon melalui olong niroa. On makarunia ni Allah dihita na sangat godang haroro ni Muhammad sallallahu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. On sudena adong diita baik harto pangkat jabatan saja bahat pe hartonta aha naita simpan naita kumpulkon inda bisa mengimbangi kegembiraanta dengan karunia Allah dan rahmatnya. Salah satu naon maharoro ni Muhammadi angkon jopan roamu tu si Muhammad pado hartomi anggo tertinggal konko sabami patunda ni Muhammadi. Angkon terjago ho ucapanmu, tingkah lakumu, patunda ni Muhammadi. Ondo na godang hargai te. Arana anggo duniaon santongkin maya. Sajia bahat pe, sajia godang harto, pasti berakhir. Tai na abadi di ita, na insya Allah sampai tu akhiratan taroban kita, adalah bukan cinta kepada harta, tapi cinta tunabinta. Sehingga salah seorang sahabat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam namargorar si Sauban marsuodot nabinta sallallahu alaihi wasallam bianing nabinta biado susongonon rupo mu Sauban mo ngalangaya Rasulullah songon nalangan ko wida. Sungun na maruba muko musian na biaso na orang sehat doho ning nabinta sallallahu alaihi wasallam. Indah ya Rasulullah. Tapi maruba wajahku
Sampai songon na orang sehat tahu arani gundah dan gelisahku. Apa yang membuat kau gelisah? Apa yang membuat kau susah wahai Thauban? Mulai mersarak kita natuari ya Rasulullah. Maka muncullah rasa rindu di dalam hatiku kembali untuk melihat wajahmu. Ya Allah, wida dope ruai wajah ni kekasih kisan nari. Ilen kodo petuau ruai kesempatan menatap wajah ni Muhammad kekasih ki. Rasa rindungku tuh ya Rasulullah. Padahal tuari na wida dope ho on mana mambai nau resah dan gelisah. Alai nabi asodoi ligin kalai wajah ni nabi tai sungguh pornirwani alai indah abis kecintaan ni dot lunguni konon maita na seunjung itaida tentu umpor marwantai na unjung tumokah marsitutu get kemulak apalagi mana get marangkat dope arani orang-orang tuangku on madaya Rasulullah. Aku takut jangan-jangan Allah mencabut ruhku sebelum berjumpa lagi denganmu. Mana sonang ruangku maligin wajahmu ya Rasulullah. Makanya rasa rindu ni Thauban melebihi rasa rindunya kepada anaknya dan keluarganya. On peinang alani olong ni ruwadon te. Sobarko mau pat jom juguk. Palidang tojan ne jolomi. Mengerti doyai. Biar mana tobang-tobang. Sobarko on madati Thauban. Maka ya Rasulullah, setelah ku tatap wajahmu, mauligin wajahmu, keindahan ni rupamu mengobati rasa lungunku. Masonang mulak ruangku ya Rasulullah, mamela arsakku, mela susahku. Dadong be ya Rasulullah gelisahku dung utatap wajahmu. Mabiarau ya Rasulullah indawi dabe. Pala indawi da wajahmu ya Rasulullah. Maka yang kubayangkan ke akhirat. Kalau nanti aku mati dan Rasulullah meninggal sampai ke akhirat, aku tahu ya Rasulullah bisa jadi aku tidak lagi menatap wajahmu. Arana ya Rasulullah merbeda kelas doita. Au kelas ekonomi do ya Rasulullah VIP. Mungkinkah di akhirat aku setempat dengan Nabi yang paling agung? Jangan-jangan aku tunarako ya Rasulullah indah wida wajahmu be. Maka ya Rasulullah palawiligin wajahmu Roma sonang ni ruangku. Itangai taida wajah ni Nabi di dunia on. Maka marima on memperingati kelahiran ni Rasulullah on sebagai bukti rasa cinta. Bawa pejuk opat jom ngape bana itu penderitaan ni sahabat mencintai Nabi. Talhah bin Ubaidillah salah seorang pahlawan Uhud sampai 79 tebasan pedang panah luka sampai tangan nia pemabugang bahkan dalam sebuah hikayat magotap. Tapi dia senyum. Senyum bahagia karena yang dia bantu adalah Rasulullah. On mapala adong perayaan yamuan. Ulang otik-otik len. Sajianai cakuk mi ulang ligin-ligin. Bain tu kotak-kotak naik. Pala tolap ko tu bagas Allah masalah lehen ning mo. Tay demi Muhammad. Ulang maretong. 79 bugang. Alak na syahid yang masih hidup 11 kalak menangkok tu Uhud mengalindungi Nabi. Siapa yang mau melawan musuh temanku di dalam sorga. Au ning Talha bin Ubaidillah parpudiho. Au ya Rasulullah pukpak nasapului mate mi sude mangkagotap sibuk nai demi cinta tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au domaya Rasulullah kemani sampai merdaro 79 bugang disibuk nia. Tapi dia bahagia karena aku berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngape bana lo jana mancit na juguko ni. Oh sobar ko. Oh ontong lung salo senon jongjong naisu nama. Halo. Ummu Imarah. Wah luar biasa. Jadi on sudeuma harani olong niro adon tunabinta te.
harani cinta tuna binta semoga na sebinoto peringatan diari nasadarion mata na penuh maksiaton, hati yang penuh dengan kezoliman, tubuh yang penuh kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dengan rahmatnya juga kita di lambung ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, usimpulkan masongoni kesimpulan na mauliton adalah aso maulid kita karena kita berkeinginan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita dot Muhammad juga di lambung ni Muhammad, baru kita tatap wajah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah na mauliton dihita adalah mengamalkan sunnah-sunnahna. Indai dokon kita na mencintai Muhammad pala na malosok mangkarejoon ajaran niai. Ada na bukti ni cinta ringgas. Pala olong ruani anak taipay dayta HP suruon rado yaitile. Napatuluna hikmah mauliton pabahat mamanduah kon Nabi melalui solawat. Anggo Nabi masalamat mayai, anggo Nabi melen ni Tuhan marahmati, anggo Nabi minta madiagungkon Allah may. Pada intina tuita don mulak solawaton, harani hikmah ni solawati pada intina tuita don na membacanai mencintai Rasulullah, terakhir mencintai yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On manapot dapat usampeon. Mudah-mudahan kita sudah mendapat berkah. Amin. Nah, berkat ni mauliton songon kajinta diarina lewat na urang sehat, mudah-mudahan sehat. Na adong utang na mudah-mudahan naron ilen Tuhan pambayarna. Naron pak susah mudah-mudahan disenangkan Allah. Na suman dapat BLTDP mudah-mudahan mendapat. Amin ya rabbal alamin. Ayah sasudena pabahat solawatmu, cintai Rasulullah melebihi yang lain daripada dirimu, sehingga itiup Nabi saya tangan ni Sayyidina Umar, bianing Sayyidina Umar, ya Rasulullah, indah dong bealak na paling uholongi di ginjang ni duniaon setelah diringku, homa ya Rasulullah na paling uholongi. Mangkuling nabinta, wahai Umar, indah bisa songoni perasaanmu, angkon olongan dorwamu tuau daripada tu dirimu sendiri. Bianing Sayyidina Umar, ya Rasulullah demi ibuku, ya Rasulullah mulai ngun ari sadarion, ya Rasulullah indah dong beolong ni ruangku di ginjang ni duniaon. Oh doma ya Rasulullah, ana paling ucintai melebihi diriku, baru bana ning nabinta sallallahu alaihi wasallam angkon olongan ruanta tu ajaran ni Muhammadi daripada sabai. Olo, makanya jam 12 mantap maho ngatar paturi-turi. Pala bope mamuroho, mamuroeme, pala roma sumbayangi sumbayang maho. O Tuhan, ubain magiotmu, bain magiot. Len magiotku. Gok isi yang porik padir suni. Yang porik tading kon jauh na sumbayang dauningmu. Mudah-mudahan ijago Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacaon suratul Fatihah tu Rasulullah, kaum muslimin muslimat, Syekh Abdullah Mustafa Hussein dan keluarga, Abdullah Mustafa dan keluarga, selanjutnya tu guru-guru entah Syekh Abdul Khalim Khatib dan guru-guru entah di Purbaon, kedua orang tua entah mudah-mudahan dapat berkah ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau misalnya namanya doakon, atau misalnya maniat konna, mudah-mudahan yan naik pengeduan nelayon diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadiyal mudillin ya rahimal mudhnibin ya muqil ataratil atirin irhamna ibadaka dhal khataril adim wal muslimin kullahum ajma'in waj'alna minal akhyaril marzuqin ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.